Bitsay-say sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon! May buntag niyang balita karon. Patay usa ka 79 anyos nga motorista. Naangol ang 14 anyos nga batan-on nga angkas niini sa nibanggang ilang gisakyan nga motor sa usa ka Kia Picanto nga sakyanan sa daan Katipunan, Barangay Labangon, Siyudad sa Sugbo kagahapon sa buntag. Ang namatay usa ka lalaki lumulupyo sa Rizal Street, Siyudad sa Mandaue, nga drive sa motor. Naangol sa 14 anyos nga angkas niini lumulupyo sa Piburgo Street, Barangay Sentro, Mandaue City. Ang driver sa sakyanan usa ka 48 anyos nga lalaki minyo lumulupyo sa Corner Isuya, Barangay Mactan, Siyudad sa Lapu-Lapu. Subasa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nagbiyahe sa susamang nga direksyon ang sakyanan ug motor paingon sa Barangay Tisa. Naghunong lang ang sakyanan, diyang kalit lang ni bangga ang motor. Hinungdan nga nangalamba ang driver ug ang angkas niini nga misangpot sa ilang pagkaangol. Daling gida sa tambalanan ang duha. Apan nakabsan gyud kinabuhi ang driver sa motor. Hinoon nagkasabot ra usab ang duha kahabig. Balita karon! Ipadangat sa ilang kaugalingon nga State of the Labor Address ang alyansa sa mamumuo sa Sugbo kilusang Mayo 1. Dungan sab sa pagpadangat sa iyang State of the Nation Address o SONA si Presidente Bongbong Marcos Jr. Subasa grupo nga sud sa tulo ka tuig nagpabiling nagpabaya si Marcos sa katungod sa mga mamumuo ug katawhan. Suman nila nga taliwas pagsaka sa gross domestic product o GDP, nagpabiling sinsiyo ang minimum nga suhulan alang sa mga mamumuo. Gawas niini, anaasab sa 14,000 ang poverty threshold sa nasod base sa datos gikan sa Statistics o Philippine Statistics Authority PSA. Base sab sa datos sa Ibon Foundation, nga diadto Disyembre 2024 mikabat na o 17.4 milyones ka mga Pilipino na tagak sa pobre nga kategorya o diadtong Marso karong tuiga 7.5 milyones na kasinati og involuntary nga kagutom. Alang sa grupo, ang makiangayon nga suhulan ana sa 1,200 kada adlaw, doble itandi sa 501 nga kasamtangan karong minimum wage dinhi sa Central Visayas. Balita karon! Kimbote sa Tules! Gani update sa mga nagkanayang progresibong pundo karon din Sugbo nga naghimog lihok protesta. Ubay kinis pagpahigayon sa SONA sa presidente. Ang report, Super John Kim, Bote John Kim, pasok! Super Radio! Yes, Super Edgar, gikan dito sa Puente Osmeña, ang kining grupong bayan, progresibong grupong bayan, anaanasat karong mag-orasa diri sa Puente sa may PRO 7, no, Police Regional Office 7, ubangan mismo din nagpahigayon po sila gamay nga programa, no, sa ilahang lihok protesta diri karong mag-orasa sa Super Edgar. In response ang ato ang mga pulis sa PRO 7 Super Edgar, nagputang ni sila og gamay nga barikid, na barikid at ubangan mismo sa gate. Spread karon niya nagputang pud sila mga pulis, no, bali ilahang gawas sa barikid apoy police barricade sa gawas pod sa PRO 7 spread karon niya naka-ready na po dire ang kining CDM or ang kining crowd management or crowd disposal management team sa PRO 7 kung galing dili maayo ang daghang lihok protesta, makamugna na sila kasamok or kagubot, diha na mo gawas ang kining ato ang magasakop sa CDM kining mga anti-riot police sa Edgar. Diha sila mas known, no, ang kanang crowd dispersal management or kining unit nila sa PRO 7. Yan, Jan. So far, yes, sa Edgar. Wa problema sa traffic karon sa uptown ug downtown? Kaganina sa Edgar katong pagrally nila, kanang pagmarcha gid nila, kato nakamugna tog gamay nga pagpugat sa dagan sa trapiko, pero naka-assist man sa nga to ang taga CCTO, ang Cebu City Transportation Office of Edgar. Every time nga mobalhin ang mga kining grupo, musunod ra pod ang duha na sila gipadala nga duha ka mga traffic enforcer nga nagsakay og motorsiklo sa Edgar, nga pag kung anytime mohunong sila mo assist dayon or mo man dayon to ang magasakop sa CCTO sa Edgar para mugaan-gaan ang dagan sa trapiko. Pero diri sa PRO 7 sa tong limutangan, flowing raman sa dinoon ang dagan sa
traffic Super Edgar, o mahunong lang gamay kay posible mga mag-drive mo tanaw no mutang maka-brake sila gamay niya mo abantira sa dinoon Super Edgar. So far flowing dili ra sad kayo pugat ang dagan sa traffic diri dapitan sa atuang demotangan Super Edgar. After ani gilauman nga kining grupong bayan after diri sa ilang gamay programa tubangan sa PRO7 tubangan na ning headquarters sa PRO7 mobalhin ni sila dito sa Colon area sa Edgar sa may Gaisano nya magpahigayon sad sila dito gamay programa no lihok protesta may labot aning State of the Nation or ikaapat nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. karong hapon sa Edgar. Unsa kadaghan ang grupo dyan? Ang kining bayan Super Edgar no, mga more or less naani sila sa 70 to 100 no ang ilahang numbers. Ang grupo pa lang na sa bayan no nya sa ato ang nahibaw-an dito sa Puente upat man ni sila ka progressive groups nga nag-merge Super Edgar no. Ato pang kuhaon ang exact numbers pilagit sila dito sa Puente kaganina pero ang kining nasa PRO7 more or less nasa 70 to 100 heads or numbers nila ang naadere karon sa PRO7 Super Edgar. Full day ba sa di ilang kalihukan or hangtod ni mahuman sa nasuna? Naa sila gamayng program after this PRO7 naa sila gamayng program dito sa Colonia base sa ilahang program flow dito ra sila taman spread ka nato ipapangutana kaya ang ubang grupo mo gud sama sa sentro o kanang partido manggagawa dili na sad nila paabuton ang zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos no nagrally na sila gikan sa Plaza Colon nya diri sa Puente nya after ana kay dispersed na pud sila spread ka di na sila magpaabot para na sa membro or sa grupong sentro partido manggagawa sa bayan wala pa nato nakuha ang ilang habig spread ka no kung ilahab yung paabuton ang kining State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala pa sa nakakuha og information ni Ana Spreadgar kung paabuton ba nila pero ang after ani dito sila sa Colon magpahigayon sa sila kamay program dito sa Spreadgar. Salamat dyan. So muna yung mga latest update, no? May labot sa mga kalihukan sa mga progresibong grupo dito sa Cebu para sa ikaapat nga State of the Nation address ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong hapon. Ikan na rin sa gawas, kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DWS dapat ito. Ang Super Radio Super Balita atong ninyo sa Eskeland. Enjoy ang kinabuhi kun mo babay sa agay with Eskeland. Mas mutalab para sa agay, hiyang pa sa heart ug sa bulsa. Enervon Z Plus, all new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Biogesic, basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dok. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Tiki-tiki, dama ang alagang bigati ni Mami. Yan ang tatak tiki-tiki. Newzip Z Plus Forte. Newzip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Gabriel Budhok sa Super Radio. Upat ka mga tao na dakpan unikan sa giniling drugas sa siyudad sa Talisay ang report. Super Gabriel Bunok Super Gab, pasok! Super Radio. Upat ka mga drogista ang nangadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay sa managlahing dapit. Ang operatiba ni Susi sa mga taho labot sa pagpamaligyag kinidiling droga sa sitio Kitong, Sausawan, Barangay San Roque, Kaginihang Kadlaon. Ilan nasakpan mao sila si alias Eduardo, 28 anyos ug si alias Junbert, 37 anyos, pulos nagpuyo sa naisgutang lugar. Samtang gilaho sa operatiba ang sitio Kamunggay, Barangay Poblacion, kung diin adunay pagpamaligya og drogas. Nadakpan mao sila si alias Cyrus, 26 anyos ug si alias Hans, 28 anyos. Nakuhaan sila og drogas nga ginagmay nga pakete sa Cebu. Ang mga dinakpan gibalhog kini sa bilangguan samtang gigatakdang pasakaan og kaso. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DWS. Dapat totoo. Balita karon. Ang Super Radio Super Balita atong ninyo sa Biogesic, basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dok. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Forex Vitamin B1, B6, B12, Forex Cited, Salmiox for Kids, ang pang-agap sa cough bago lumala. Conzace, magnetic appeal, strong immunity, peak confidence. That's the multivitamins plus mineral Conzace effect. Rexidol Forte, mas paspas banat sa bugat o sa dungan-dungan nga sakit. Bugat kita'y labad sa upang maorganay hilanat. Norman Mendoza sa Super Radio. Ang
Ang kapulisan way nakitang foul play. Kamatayon nitong lalaki nga milayat sa Taytayan. Ano yung report? Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok! Super Radyo. Yes, Fred, way nakita nga foul play ang kapulisan nga mihimo og investigasyon labot niya itong kamatayon sa usa ka 65 anyos nga senior citizen nga gingong nga milayat diya sa Marcelo Fernandez Bridge niadtong Sabado sa buntag o sa Domingo sa buntag. Bato pa ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang ating pamaba sa Madawi City Police Office nga bato pa sa investigador nga aduna nay mga prior nga mga nadungog ang pamilya nini nga adunay pag-asway sa pagbuhi sa maong senior citizen og hinungdan nga wa sila nakita nga og nakadawat ang pamilya nini gumikan usab sa matud paghambing nga sakit sa maong senior citizen. Nasayran nga natong Sabado sa Domingo sa sayo sa buntag na palgan kining maong tao nga may tampiso may kalit og kahulog diya sa ubos nga bahin sa Marcelo Fernandez Bridge. Adunay mga tao usab nga nagasuri-suri diya sa ubos nga bahin. Dali nila kini nga girescue gidala dito sa Mandawi City Hospital apan gideklara nga dead on arrival. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Ang Super Radyo Super Balita atong kininyo sa Bayo Jessic. ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay inyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. O kamo sa mga tiguang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyos sa mga panghitabo, gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasan kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Sa 28 sa buwan sa July, dalang adlaw padung sa pagtapos sa Hulyo. Ug karon ang giga-schedule suma sa batakang balaod. Nga mo report ka nato ang presidente. Kanang dahil sa ito ay tinuig nga paghatag natog report kalabot sa unsa nay kahimuan sa iyang administrasyon. SONA 2025. Katis buntag gipukaw tag daghang mga balita, nagakalihukan. Tibok nasod ni. Isa na SONA to ara himuos kauluhan pero tibok nasod maukay aning SONA. Ilaman tiyali na to Mr. Speaker unsay SONA. Mao ni tinuig nga pag-atubang sa presidente kanato ug pag-review. Una ba'y natuman o ay natuman sa mga nag-una niyang mga gipanaan? Paglantaw sa unahan, unsay musunod nga mga katuigan, unsay mga sunod nga mga panghitabo. Ug labaw sa tanan, pangutana kun unsa ang iladlad sa presidente sa pagigpulong karong hapon, naigo ba, natukma ba sa unsay gipaabot sa atong katawhan? Lalo pa doon na nagiprepara ang presidente nga mga areas nga iyang himugatan, iyang i-highlight sa iyang administrasyon. O nga na nagtuo, o katong ining kilauman, o katong ipaabot, nga of course, pagdaig sa administrasyon. Makapaabot ka nga presidente mo daig siya, musaway siya kagalingon nga administrasyon, mubanda niya ang mga negatibo nga bahin. So kadaghanan, kung kitang tanan, nakasiguro yun nga unsay mga positibo, unsay humot, unsay nindot, mo yatong mabati. Mao nga ang mga tinugyanan po sa media,
Samtang nag-anticipate na taon sa ihatag sa presidente nga report, nangutan na ta sa mga tao. Labi na sa masa, kay kitang masa ba kimoy kinadaganan. Kita'y bulto sa atong population. Pila ra mga bugdato sa ato. Di Pilipinas, pila ra man ni maihap ra mas tudlo ang gidaghanos mga dato sa Pilipinas. Ang nagsakop sa nasod sa Pilipinas, kitamang mga pobre. O nga atong concern, o atong ipangutana. Ug ang pangutana mao natakdo ba kaha sa unsay giandam sa presidente nga pakigpulong ang unsay concern sa mga yanong mga tao maunay pangutana. Because sabi siguro atong matag-anan magisgot magyud ang presidente ekonomiya, magisgot magyud na tingali siya freedom, magisgot siya demokrasya, soberenya ug uban pang mga tema. Pero ari na ka maghisgot og ekonomiya god daghan kinang maiguana. Labor, presyo, kagutom, ang panginahanglan sa atong katawhan, inflation. So, ang pagkutana nato karon sa atong makapusong naminaw, kung sa may gusto niyo unahon, kung sa gusto niyong i-appeal sa pagipulong sa presidente sa SONA karong hapon. Gani dito, preparado na ang tanan ay mamag gini kada SONA gud bisag kinsa presidente. Kuan gud murag maukay ang tibuok. Nasod. Gitawag ni tinuig nga People SONA sab. Kay naghimo ang mga lain-laing grupo ron, mga yanong mga sibilyan, naghimo sa mga SONA. Doon ay SONA ang presidente na si ilang kaugalingon nga People SONA. Dinis Sugbo for example, o sa tas na baniog kayo, nga daghan kay grupo ni mga progresibo, nga pagwarawara sa mga placard, ug muhimog mga demonstrasyon before, during, and after sa pagipulong sa presidente. Now, ang kinatibukan nga kaugpungan aning bayan, ini bagong alyansang makabayan naghulagway karon sa mga protesta karong adlaw as a call for accountability. Nga kitang mga citizens mumonitor sa unsang katumanan sa saad sa gobyerno, unsa ang natuman ug unsay na perform ug unsay wa niya ma-perform. Okay, matod pa sa mga grupong progresibo, ini mo'y tinuod nga SONA. Muni tinuod nga state of the nation. Kay ug ang presidente paminaw nimo pulos gid daig siyang kaugalingon. Pangutana taron sa atong mga kapuso, maka-text mo. Maka-sud mo din sa atong text line 0917-144-4867. Ang pangutana nato, unsa may gusto ninyo nga maapil sa ilisgutan sa presidente sa SONA, meaning unsa may labing importante unta nga angay nga istikar sa presidente, isaad sa presidente, o hatagan tag report sa presidente. Asa nga dapit sa pamugas, sa security, sa kagawasan, sa demokrasya, environment, lunop, baha, etc. Pagkatawag mo sa 233-8644, 233-8647 sa inyo na-huna. Unsa man ang angay na maapil sa mga ilisgutan sa presidente sa iyang SONA. Balik ko na itong text number 0917-144-4867. Ako sa pamasahon sa diri ang inyong i-chat sa atong Facebook Live ha, sa DYWS. Oras alas 11:08. Superacho DYWS sa pulso dinhi sa DYWS Super Radio. At balik ko na itong ilisgutan rong buntaga sa kaupat nga SONA sa presidente. Pangutanan nato unsa man nga isyu inyong gusto nga maapil. Mukha may mag-una yun sa mga hisgutanan sa presidente karong hapon sa kaupat niya nga SONA. Unsa may numero unong concern natong katawhan, labi natong mga kabus. Of course, pakabos atong pasultion ang atong yung panginabuhi, ang atong panginahanglan kada adlaw. Mao nga kung mga progresibo pa mo ay pasultihon, walain ang SONA unta
nga angay paminaw dili sunas presidente. Sunas katawhan kun unsa gyud ang patuod nga giyagubyob diha sa kasing-kasing o pagbati sa mga yanong mga Pinoy. Unsa ilang demand nga mauntay mabati nila ining hapuna o nagitawag nila People's Suna. Yan nagiwarawarang ilang mga placard, mga protesta. Kay matod pa kini nagprotesta, mauni katong mga tao nga nagtinguha nga mahatagan silang tingog kay mapabati o mapadungog ang ilang pagkadiskontinto, especially ang pag-umento unta sa ilang kinabuhi. Namingon ang bayan, kausan ni ka call for accountability. Ingon ka call for accountability nga imong paminawon unta nga ang nasod ang gobyerno ni Marcos mo hatag og kwintada at the same time mo angkon mo man accountability. Mo angkon kuno nay kapalpakan. Ug gani mo nang ilang giingon nga matuod nga sona na ana sa lain-laing grupo karon nga nipadayag sa ilang pagprotesta. To counter the lies and empty promises of the President and to lay down the real state of the nation nga atong makita diha sa panglantaw sa ordinaryong mga tao. Upos na kung taga-diyot, hibaw mo? As we all know, kining sona namginas balaod. Konstitusyon nagsuguan na nga kada tuig mo report ang gobyerno. Pinagis presidente matubang sa bahay balauranan, matubang sa hudikatura, matubang sa yanong mga tao. Yung muladlad diha sa unsa iyang performance. Pero sukad pa, especially yun dito human yun during the administration ni Ferdinand Marcos nga amahan ni Bongbong. Panahon to diktador. Ito panahon na waman, way makaiik man yadto. Apil-apil kag mga grupong mga progresibo dito panahon na mukalit kag kamising. Di na ka makitaan. O man maganito nga nakabatyag og dakong kaisog ang mga naglain-laing grupong progresibo silang nahapatiran si Diktador Marcos, ipagawas sa Pilipinas, exile sa Hawaii. Kita ra sa pabalik sa iya pamilya dinhi. Maunay Pilipino. But anyway, ang punto gusto na kong ipalot na mao ni. Kadaghanan, kundi man tanan sa mga nagprotesta nga mga grupo ron, maura sa ding mga tawhana atong panahon ni Ferdinand Marcos, gani kining nang-protesta rong mga tingog, mga apo na tingali ni sila. Mga apo na tingali sila ni ining mga nagprotesta. Nangutana bitaw ko John Kim ganina, John Kim. Na-report John Kim sa ato sa Sugbo, kanang nangapil diha sa mga protesta ron diha. Unsa kadaghan? Ang badabana ni personal ni John Kim sa grupo ng bayan, mato diya 70 ka buok. Way lain sa laing progressive group, kay upat din sila ka grupo. So talibutang 70 times 4. Pila sila buok? 200. Kini nga progressive groups. Nang ako nang gihimugatan kay ibaw biyata kining grupo ha, mao'y nakapahigmata natong tanan. Kani mga tawhana mao'y nagdaas tingog niadtong mga tao nga di gusto mo apil-apil. Niadtong mga tao nga gusto di maghilabot ba, kadaghanan nato ug ato ning kunon dawat limpyo man ta. Wala man ta. Pasag din ng mga progressive group diya makig-away sa tong rights. Sila ni tiyabaw pag-ayo nga pasakaan ng sweldo. Sila ni tiyabaw pag-ayo sa mga pag-oppress sa gobyerno. Kital panaplin rata. O niya, nangiugpos rata. Inigpasaka sa sweldo, sumasa auhag sa mga progressive group, apil ta sa saka sweldo. O di ba na dawat limpyo? Pero on the other hand, mangutana ta, doon na bagyo tinuoy epekto. Epekto ba yun ni? Kanang ingon nga mga protesta, utangan panimugdaghan kay mga riot, anti-riot squad. Diya mo na dakong drama ba nga ito nakita mo rin dakong salidas Hollywood nga butang ilngiga o. Sa nga kang gwardyahan na ito pag-ayot tibuok. Ang suna tuwara sa Manila, pero tibok Pilipinas ito gipa utangan og mga pulis,
riot squad o guban pa. Sabi tabo ni Suna di ay. Kung sabi gini ka-importante nga maura magyapon puning butbuta. At the same time kini mga progressive group maura mas gyapon ang linya ha. Ang ilang gisingal o ilang gisinggit batok sa administrasyon do na may kausaban. Panahong diktador Marcos maura gyapon ni linya until now. Bilang mo sunod ni Ferdinand Marcos, Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap, Gloria, Noynoy, Duterte, o karon nabalik ngadto sa anak. Oh, di ba na ko katawanan mo ramay kung ta. Hastang sipa sa atong artista, sipa sa atong mga tingog sa pagsaway sa administrasyon, pero ipili lagi tag gyapong pamilya sa mga taong atong gipatiran ni adtong 1986 unsa pagkaunsaan. Tupagga na ninyo. Alita sa atong chat dito paminaw ning unisulti sa mga kapuso nato kung unsay angay nga mabati, unsay angay nga hatag gibugaton sa atong presidente sa iyang sunda karong adlaw. Good morning ni Alma Badina Sanchez dia. Good morning Alma. Permanente kini ha. Danis Iscario Camputao. Si Alma Badina Sanchez pay pagpaminaw nimo Alma. Kuan pa. Si Merlin Pisara, ay buntag, ug Merly Glinda Prado. Ay buntag nyo tanan diha. Aning mga nakalaylay mga grupo ha, nga atong gilantawng magpadayag sila tingog kalabot in atong pangutana karon. Oras alas 11:20. Consult your doctor. Supernatural DYWS. Panghuna-huna! 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 Gumikan sa paghasi sa bagyo dito sa Kauluhan, nahukman sa administrasyon nga di na gyud magbungga ato sa zona. Kini zona gud kanunay magyud nga murag sirkos. Pinuhalay man na sila sa mahalo nila mga sinina ni sud sa baong hawanan. Kining zona nga gimando sa konstitusyon. Kini pangulo mo report gyud ngadto sa katawhan unsa nay estado sa atong nasod. Ang zona nga gihimong kunti sa pagpaganyar sa mga sapian, mga gamanan, ug mga kiriwan nga naas gobyerno. Ang suna nga naputos sa pagsaway sa laylay sektor kay hilabihan ang pagpalabi, pagwaldas, pagkuntis, paganyar ug paggarpar ug pagpadatuay. Nga niadtong panahong Miriam Defensor Santiago iya kining gitawag og thoughtless extravagance, where peacocks spread their tails and turn around and around as coached by media in a feeding frenzy. Ning tuiga magpasalamat na lang tingalita nga dunay baha. Kaya nadutla na sa kauaw ang mga bagagnaong nga mga politiko. O ginakuno sila mapakita pa og dahinubrang kahambog o kaswapangan. Tingali angin nilang tubagon ang yano kay pangutana sa katauhan, natong katauhan. Nga sa tinuod lang mangutana tag makaon bagyod nato kanang zona. Panghuna-huna! 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 Patagpagkaon, kaon na. Tukad na, kaya alas 12 na hapit. O tayo atong pugong sa pulso karong udtuha, atong Lunes. Ubani ko niyo ugmang yapon, 10:30 sa atong tulumanon. Uban ako Bibi Julius Malinaw, Bibi Mac Vargas. Salamat sa papakikuman kay Super Edgar Gutierrez. May Lunes kanatong tanan. Pugong sa pulso. Dinhi